ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Савдо ТВ. Бардор азиз, ҳамирӯза видеонавор мо аз рӯи дархости шумо мошиное ки шумода маъқул буд аз рӯи комментар яъне пешниҳоди шумо гардондагем. Фақат адоши дастгирӣ кунед. Агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо бошад, агар имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо суратоша ҳамроҳи маълумотош ва видео шумода роиш кунем, реклама гариниш мекунем, фурӯшда мегузорем. Ирӯза навор дорем ВАЗ 2115, ВАЗ 21099, Daewoo Nexi, Daewoo Matiz, Daewoo Lacetti, Mercedes-Benz C-Class, Opel Astra дар кузови хетчбек ва баъдан Opel Duty Vectra B, Nissan Safira дорем. Хулас ки бениҳоят мошинаҳои чотка баҳри шумо тамошо кунед. Иншоаллоҳ маъқул мешава. мошино аз 10,000 сум сар мешавад. Дӯстон азиз, лайкора занед, дар канали ма подписатсия кунед, поддержка кунед. Мерседеси гизалам ёфтем, барои шумо тамошо кунед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастае ки элегансияи бародар азиз дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. мотори 1.8 автоматай, 38500 сомонӣ, солиш 1995, бензин ва газ, гази Евро 4, документи солона дора, краска тоза, ходовой нав, хубишам яки задни камера дора. мошин беҳад тозаи срочна 1 сум дар кор бо нархи 38500 сум, яъне бо муомила мекунад. агар ба шарти аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед, шумо да бо скидка ҳам мекунад бачако. шаҳри Ваҳдат 38500, краска тоза, 4 баллон зур, состояни мошин хулас зур нахаду савдо мешавад. дар шаҳри Ваҳдат мошин яъне ки савдока мешавад. дар назди мошин рафта савдо кунем бачаҳо. ба телефон мақсад ки савдо накунем. хоҳишаи ҳаматон ва беҳудам зангават накунед, нороҳатшон накунед мардуми мошинфурӯша. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, солиш 97, 10,000 сомонияй. боз имада боз савол метинед дар комментария ки барои чи 10,000 акада сум дар кор ба положени оилавӣ савдош мекунад. гуфтанд ки проблемаи гарини вазмин дорам, ба ҳамин хотир арзон гуфтезам ки тез савдо шавад. фақат конкретни харидору занг занед. газ, бензин, мотори 1.6 механика, коробка сатҳои тонировка 1 сола, ходовой тӯбча. маълумотро бо диққат гӯш кунед шер бачаҳо. утилизатсия дора, ҳуҷҷати солона 1 сола, хулас ҳуҷҷат дора 1 сола, ходовой 103% мега, гарини бадай, задаги пустаги умуман надора. Vectra B бачаҳо 10,000 сомон. фақат нафаре ки конкретни ҳамо одамо зангават кунед. ҳамин рақамҳои рӯи экранда WhatsApp, толка WhatsApp дастӣ кор намекунад бачаҳо. 802 WhatsApp занг за аз номи канали мо Савдо ТВ маслиҳат кишед бача. бадар азиз, дарвозаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ ба хотири шумо дархостҳое ки хостем кардемша аз 4000 сомон боло сар мешавад ва баъдан метавонем подзаказ заказ кунем. любой маркаи дарвозара пешниҳод шумо мекунад ва доставка мекунатон бачаҳо. аз номи Савдо ТВ канал занг зад, бо скидкаи гарания мекунад. гуфтамон бачаҳо, любой намуд дарвозара заказ кунем, тайёр камета. акамон мақсад стаҷи кори гарин бисёр дора. ноҳияи восеъ дар қарор дорад. дарвозаҳои фурӯшӣ аз 4000 сомонӣ сар мешавад то 6,500 сомона. марама худотон бо занг занед, маслиҳат кунед кадом марка дарвоза маъқулай, заказ кунед, ё ки ҳамин дарвозаҳое ҳаста инора ятша бихарем бачака азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузови седан. бачакое ки седан хостен, ана тамошош кунед. хетчбека седанаи торики надемша 1993 сола. дӯстон азиз, дар шаҳри Душанбе 22500 сомонӣ бо муомила мекунад. краска сия 22500, бензини холӣ, мотори 1.6 механика, состояни нозада, кузов тоза, мотор вагон, коробка сад, ходовой, губка тӯбча, баллоно нав, дискаи престиж, мотори 1.6 простой, бензин, газ, задидангнесай, только бензин. хулас ки мошинча зур, чашкош варид надорад, савдо мешавад. худотон бо зангават ка маслиҳат кунед. хоҳишаи ҳаматон лайкҳои бепла ҳозир бизанед.
به خاطر مهنت‌های ما در کامنتر نویسین که سعودو تیوی به پیش لایک بپلپ زده در کامنتر به پیش نویسون نورو درشی انشاءالله تماشا کنیم عزیز. الان میگذاریم به چهارم ماشین فروشی. ماشین درخواستی دیو ماتیز است که سالش 1998 سال در شهر خوجند قرار دارد. 17000 سومانی سودا میشه با معامله میکنن. موتورش 08 است. فکر میکنم زپرافکش فراموش میکنن. 17000 با سودا داره. موتور 08 مکانیکه کراسکه به نهایت توزه بالانچوش هم گپ نیست. ماشینچه زور کامرس خود در حالت خوب قرار دارد با سودا می شود. کراسکه توزه 4 بالون زور ماشینچه درونش هم توزه که فاسونک مقصد удобний майдак 98 با سودا می شود. خودتون با زنگوت کرده مسئولیت کنین همین ماتیزه بریم بخریم بچه های خوجند. همینجا این بچه های خوجند همینجا باشین اگر نیستین که ما در همینجا تماشا داریم شما را کجان. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. وز 2115 است که سالش 2003 سال. همون نفرهایی که در کامنتر یا خواهش کردن که ماشینای سویتسی وز 2106 07 08 اینا را نوار کنین. اگه یک تا 2115 گفتیم یک تا 21099 باشم تماشا میکنید. سالش 2003 نشاطی 2115 در شهر دوشنبه نقشه 11500 سومانی میگن با معامله میکنن. سلید آلومینی دوستان عزیز. بنزین پلس گاز موتور 1.6 مکانیک. ماشینچه در حالت خوب قرار دارد. نخدو همش چوت غای سروش نه سوم در پورای سوداش میکنم. کراسکه توزه 4 بالون سوز حالت خوبی تکنیکی نخدو قرار دارد. گاز پلس بنزین. نفرانی که خریدار هستین همون نفرو رقمو شماندیم 885 از نام کانال ما یعنی سعودو تیوی زنگ زده مسئله کن بچه عزیز. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. 21099 کراسکه سرخ تماشا کشیر بچه ها. ایش هم 11500 سومانی برای شما را در شهر دوشنبه قرار دارد. 11500 گاز پلس بنزین موتور 1.6 مکانیکه. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 5 ماه حجت نخدو روشن فروخته میشه با نرخ 11500 سومانی. نفرانی که در کانال ما خواهشی رکلام کردن خانه زمین ماشین را دارین امکان باشه بچه عزیز تلفن تون برکی گرفته یک نیم مینوت ویدیو نوار کنین چی محصولات فروش دارین خانه زمین ماشین کوارتیره نوار کده ویدیو کار کنین چونکی با ویدیو رکلام چوت کمیه اما نفرایی که تماشا میکنن مقصد چیز جیبوی بود دیگه شیر بچه و بعدا بهوده نشاطی هر یک ماشین رو زنگوت نکنین. خواهش همه شما بچه عزیز. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. دیول استی است که سالش 2003 سال در ناحیه 5 قرار دارد. مردمی 5 تماشا کنین که 25000 سومانی با معامله میکنه. بنزین گاز کراسکه شبیه دم میگیرین دیسکچوی فاسون بالونای زور داکیمنتو نو بود چی دگ میگن حجت نداره دوستان. 4 بالونش 100% نخدو زور نو زدگی بالونوشه سالانچوش کجا کش لطه اکی بولوی سالانده گاز پلیس بنزین موتور 1.6 коробкаш механика айрои вид чотка дири ҷигарша худотон борафта параверка мекунам бача азиз. ҳамин рақамҳои 4 24 150 занг бизанен маслиҳат кунен мошинча маъқул боша бигирен. 25000 сомонӣ ин нархҳо просто кама дӯстон. худотон бо зангават карда маслиҳат карда мошинчаро рафта харидорӣ кунем. میگذاریم به هشتم ماشین فروشی. نیسان سفیر واسطه که سالش 1998 سال در شهر باختر قربان تپده قرار دارد. 20000 سومون коробкаш автомат мотор 2 بنزین پلس گاز. سلام میگم ماشین
газ евро 4 плюс бензин. Салон чихол тоза. Нахаду гаштестай. Камера задний дора, монитор, музыка, сатвоиз, ҳуҷҷат, ҳафмоҳа. Срочно нашоти алиш вариантора мебинем. Мегам пешниҳод кунен, яки маъқул боша, ага алиша мекунем. خیلی وقتا مقصد قید کردم 24 ساعت در واتساپ 938 زنگ زنین مسیج میکنم. میگم ماشینچه توزه چخلوی فرسانزرگی کاروکش автомат ای 20000 سومون автомат мотор د گاز плюс бензин плюс гази و 4 сом краска توجید دستن توزه هکای ماشینچه خلاص نخاتو همین بلوی کاپوتا بینن همینجا فیلم کم در وید سختگی краскаш فیلم میکنم. ана мегзарем ба ноҳаи мошини фурӯшии рӯза лада приора ҳастае ки ваз приора мегашад 2013 сол 41000 сомонӣ мегам бо савдо мешавад. маълумотои пурраи приораро мегум, яъне ки асталинша рақамои 914 занг мезанен худотон мегирем дӯстон. дар шаҳри ваҳдат 41000 сум бензини холӣ мотори 1.6 коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. хоб мошин дар ҳолати хуб то декабра танировка доштааст. то охири августа ҳуҷҷати солона нашоти алиши вариантора пешниҳод кунед мебинем. мегам дӯстон краска сафед дидестен ҳолати мошин чӣ хел дарунш тоза савдо дар назди мошин дар шаҳри ваҳдат номи мошин ва приора шед бачо худотон боз зангават карда масъалат бигирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб бачаҳо лайкҳоро задем ё не? то лайк назанем гап намезанам. ҳамин навор лайк дора бачаҳои азиз. мақсад як лайк қатъи шумо ягон ҷотон кам намешавад. иншоалло беҳтарин мешавад лайк занен. ҳамин наворот топ да меравад. худохоҳ савдо мешаванд бо сабаби шумо иншоалло. ҳамин каси маро гӯш кард я лайка бизанада навора тамошо кунам. дайво некст солиш 96 сол дар шаҳри душанбе харидор 11500 сомонӣ газ плюс бензин мотори 1.6 механика мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. коробка ходовой 100%, баллоно 70%, ҳуҷҷат тош буд шиднега 11500 бо хуласки муомила мекунам бачо. зангават карда мошина рахсат масъалат карда бигирем. ва дар охир барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин хона мошинро реклама мекунем. лайкҳои бепла бизанед, дар канал подписатсия кунед. хай худотон эҳтиёт кунед бачаҳо, навора жаст.